पितृपुरुष आशीर्वाद मुख्य जब अभिशाप रहे तेज देवता किसी करें तेणु पितृपुरुष जब अशांति रुहे कौन सी शक्ति आप किसी करें भल करें तेणु जब आप तृप्त करेंगे आप परिवार सुख सहजता बजाय। नमस्कार मु ज्योतिर्विद दीपक चरजी आज आपण जो पितृपक्ष एवं महालया एसबू पितृपुरुषंकर जो आम करुचे तर्पण श्राद्ध एसबू करवा पिंडदान करवा एसबूर आवश्यकता कौन रही अनेक मतरे जो मैंने पूर्वपुरुष अच्छे जो मृत पूर्वपुरुष अच्छा से जो तिथि जो पक्ष जो मासर जो तिथि से मृत्युवरण होती से ही मास धरतु जनकर भाद्र मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी तेज से भाद्र मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी जनकर धरतु आश्विन मास शुक्ल पक्ष द्वादशी मृत्यु होती तेज से मास से पक्ष से तिथि श्राद्ध करते तिल तर्पण करते पिंडदान करते तेज ये प्रश्न जदि से सब कर जो पितृपक्ष आसूँ आश्विन मास कृष्ण पक्ष प्रतिपद आरंभ कर महालया पर्यंत अमावस्या पर्यंत जो पितृपक्ष 15 दिन आसूँ से 15 दिन पूर्व श्राद्ध तर्पण कर कौन आवश्यकता रही ये बहुत लोक मन में ये प्रश्न जागृत हुए। देखो ये कहवा तात्पर्य है जदि आम करुचे से ठीक अच्छे केतरे बहुत समय भूल होते तिथि क्षय हो ब्राह्मण मान जो बुझुचे के भूल भाल हो आम मन क्षोभ रोचे भूल भाल होगा पुणी वर्ष है पुणी वर्ष पर संशोधन करने पड़ो केतबे कौन कार्य मध्य बा किसी अघटन घटीगले दरकार पड़े से दिन भी पास करना से कही जदि आप से सब किसी त्रुटि थाए मन मध्य थाए तेज आप कौन करेंगे जिते जहाँ करते जदि पितृपक्ष जो रोचे प्रतिपक्ष अमावस्या जो रोचे 15 दिन या भितर आप कौन करेंगे ना व्यक्ति जो मासर जो पक्षर जो तिथि हो ना केवल तिथिटा को धरिए से शुक्ल पक्षर प्रतिपद तिथि हो कृष्ण पक्ष प्रतिपद जदि प्रतिपद तिथि जनकर है कौ मास कथा धरवे ना तेज से प्रतिपद तिथि श्राद्ध देवे जो आम आरंभ हम आश्विन मास कृष्ण पक्ष प्रतिपद तिथि हम जार से द्वितीय हो से जो मास जो पक्ष हो शुक्ल पक्ष हो कृष्ण पक्ष हो द्वितीय तिथिटा केवल धरवे तिथि आप श्राद्ध तर्पण करेंगे तेरे जदि आप किसी भ्रम थाए त्रुटि थाए केतबे भूली जाती तेज तार संशोधन हो विशेषकर यदि किसी न पारती महालया अमावस्या दिन जो मास जो पक्ष जो तिथि जहाँ होता आप उच्चारण करी मोर अमुक आपण पिता हो माता हो जदि मृत होते पूर्व जाऊ किए होते यदि अमुक जो अमुक मास अमुक पक्ष अमुक तिथि मृत्यु लाभ करते मुझे तिल तर्पण पिंडदान कर ग्रहण करदे करेंगे ताहले महालया अमावस्या सब करे जेकोन दिन न कले महालया कले से सब पूर्ण हुए और से सन्तुष्ट होता ये गोटे प्रश्न उठला जे पितृपुरुष आपंकर अतृप्त अच्छा कि से चाहूँ कि आपको ये भी केतक आप जानवा दरकार यार केमती केतक सूचना अच्छी के जानवे जे आप कई अतृप्त अच्छा पितृपुरुष भितर आपको तृप्ति कराया दरकार तर्पण श्राद्ध सब तृप्त कराया दरकार से केमी जानवे केतबड़ी लक्षण अच्छी तामध्य किछिटा छोट छोट लक्षण मुझे कहीदे देखूँ गोटे है छुट्टी बाहर खाद्य जी बारंबार देखिए छुट्टी बाहर सब समय जिते खाया बस जी आसूँ बंधुबांधव आस जहाँ करें जिते आप जिते परिष्कार भल भाव कले रोषे कले सब चुट्टी बाहर थो ये गोटे कथा जदि दुर्गंध बाहर थो घरे आप जिते प्रकार धूपकाठी लगातु से करूँ जिते प्रकार आप घर को सजा रखु घर भर जो पशि आसो लोक बाहर लोग कह गोटे दुर्गंध कौन हो अजब प्रकार दुर्गंध होता है तेज जानवे जे पितृपुरुष किसी रही आपण प्रति जो मैंने अतृप्त अच्छा किसी सेमती स्वप्न अजब अजब स्वप्न सब देखिए विभिन्न भयंकर स्वप्न सब देखिए राति अधर निद्र भांगी निद्र भांगला घन घन आप शोष लगे आप पानी पीबे तेज जाने पितृपुरुष भितर कई अतृप्त अच्छा आप तर्पण करवा उचित तापर अशांति हम अशांति सब सृष्टि हम जेकोसी आप गोटे भल उत्सव मांगलिक उत्सव करेंगे कार्य करेंगे कौन महत् उत्सव करेंगे अनुष्ठान किसी करेंगे तादे किसी न किसी दुर्घटना देखादेव अघटन देखादेव तादे विघ्न देखादेव और ताकू अशांति मध्य अशांति बद मध्य आप शेष करेंगे भल सारी पारे और बह बाधा जदि बह उपयोगी पुओ बा झील कई घर था जदि आप पितृपुरुष यदि थाए किसी अशांति था कई अतृप्त था तेज बह बाधा हम कौन प्रकार बह ठीक हो पारे जिते जगह हम भांगी मनोनीत पात्र पात्री आप जोगाड़ करें व्यवसाय व्यवसाय जब करुवे आप व्यवसाय जिते भल जब भल चलुव भी तो आप पैसा टे देखिपार कौट संचय करें व्यवसाय भल चलती बहुत पैसा आस पैसा कड़े जाऊँगी आप तार हिसाब पाने और पैसा ठीक से रखिपारे तेज यह सब कारण रहा आउ गोटे संतान बाधा संतान जिते प्रकार जहाँ चेष्टा कले टेस्ट कले टेस्ट कर देखिले स्वामी स्त्री मध्य डॉक्टर टेस्ट कले सब ठीक अच्छी अर्थात तथा संतान लाभ हो संतान लाभ जदि आसूँ तेज रोना संतान कनसीव करूना यू जानवे जे आप पितृपुरुषंकर किसी रही जोटा कि कई अतृप्त अच्छा
ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ତର୍ପଣ କରିବା ଦରକାର। ଏ ଯେଉଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ କରିବା ଦରକାର। ଯେ ତର୍ପଣ ଅଛି, ତର୍ପଣ ଭିତରେ କେମିତି କେତେ ଲୋକ କହନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ତର୍ପଣ କରୁନାହିଁ କେମିତି ଅଛି, ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନେଇ ଆପଣ ତର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ କରିପାରିବେ। ତେବେ ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ତର୍ପଣର ଯେଉଁ ଆପଣ ତିଳ, ଜବ, କୁଶ ଏବଂ ଧଳା ଫୁଲ, ଯଦି ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଲାଗେ ସେଥିରେ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଯେଉଁ ତର୍ପଣ କରିବାକୁ ଯିବେ, ଯେଉଁ ପିତୃପୁରୁଷ ମାତୃପୁରୁଷ ଯାହାକୁ ଆପଣ ତର୍ପଣ କରିବେ, ପ୍ରଥମ ହେଲା ଦେବତର୍ପଣ କରିବେ। ଦେବତର୍ପଣ ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର, ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତର୍ପଣ କରିବେ। କୁଶିରେ ଏସବୁ ନେବେ, ଯେଉଁ କୁହାଲା ତିଳ, ଜବ ଏବଂ ଯେଉଁ କୁଶ କିଛି ନେବେ ଏବଂ ଧଳା ଫୁଲ, ବିଶେଷ କରି ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ନେବେ। ତେବେ ସବୁଥିରେ ତୃପ୍ତତାମ ବୋଲି କହିବେ। ବ୍ରହ୍ମଣେ ତୃପ୍ତତାମ, ବିଷ୍ଣବେ ତୃପ୍ତତାମ, ତାପରେ ମହେଶ୍ୱରା ତୃପ୍ତତାମ। ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର ଦେବତର୍ପଣ ଗଲା, ତାପରେ ଋଷି ତର୍ପଣ। ଋଷି ଅଛନ୍ତି, ଋଷି ଦେବଙ୍କ ନାଁ କହି ଆପଣ ତର୍ପଣ କରିବେ, କିମ୍ବା ଋଷିଗଣକୁ କେବଳ ଡାଇରେକ୍ଟ ଋଷିଗଣକୁ କହିକି ତର୍ପଣ ବି କରିପାରନ୍ତି। କେବଳ ସବୁଥିରେ ତୃପ୍ତତାମ ବୋଲି ଲଗାଇବେ, ଅମୁକ ତୃପ୍ତତାମ। ତାପରେ ଦିବ୍ୟମାନବ, ସନକ ସନନ୍ଦନ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟମାନବ ସବୁ, ଦିବ୍ୟମାନବ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନାଁ ଧରି କରିପାରିବେ, ବା କେବଳ ଦିବ୍ୟମାନବ ଗଣ ବୋଲି ଆପଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଯମ ତର୍ପଣ କରିବେ, ଯମଙ୍କୁ ତର୍ପଣ କରିବେ, ତାପରେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ତର୍ପଣ କରିବେ, ତାପରେ ଯେଉଁ ପିତାମହ ପ୍ରପିତାମହ ଯାହା ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଅଛନ୍ତି, ମାତାମହୀ ପ୍ରମିତାମହୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପଣ ତର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ରିଲେଟିଭ୍ସ ଯଦି କିଏ ଅଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଭିତରେ ଯଦି କାହାର ରହିଯାଇଥାଏ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ, ତେବେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତର୍ପଣ କରିଦେବେ। ମନରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଶଙ୍କା ଚାଲିଯିବ, ଯଦି ସେମାନେ କିଏ ଅତୃପ୍ତ ଥାନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ତର୍ପଣ କଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ପାଇବେ ଏବଂ ତୃପ୍ତ ହେବେ। ତାପରେ ରାମ ତର୍ପଣ କରିବେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ତର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଅଗ୍ନିଦଗ୍ଧା, ଯଦି କିଏ ଅଗ୍ନିଦଗ୍ଧ ଥାନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ବା ନ ଜାଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ, ବଂଶ ଭିତରେ, ଜଣାଶୁଣା ଭିତରେ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଭିତରେ କିଏ ଅଗ୍ନିଦଗ୍ଧା, ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ି ମରିଯାଏ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଥରେ ତିଳ ତର୍ପଣ। ଅଗ୍ନିଦଗ୍ଧା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଦଗ୍ଧା ମୋରକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆପଣ ତିଳ ଯେଉଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର କୁଶିରେ ନେବେ, ତମ୍ବା ଯେଉଁ ପାତ୍ରି ଥାଏ କୁଶି ତାକୁ କହନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ଆପଣ କ'ଣ ନେବେ ନା ତିଳ, ଜବ, କୁଶ, ଜଳ ଆଉ ତା ଦେହରେ ଧଳା ଫୁଲ ଦେବେ ଏବଂ ନାଁ ଧରିକି କରିବେ। ଯାହାର ନାଁ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯଦି ବଂଶ ଭିତରେ କେହି ଆପଣ ଅଗ୍ନିଦଗ୍ଧ ଥାନ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିବେ। ତାପରେ ରହିଲା ବସ୍ତ୍ର ନିଷ୍ପାରଣ। ଯଦି ଆଉ କେହି ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କି ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରି ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ବାଟରେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଅଜାଣତରେ କିଛି ବି ହେଇଥାଇପାରେ, ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ ବସ୍ତ୍ର, ଆପଣ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ ସେ ପିନ୍ଧା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଭିଜେଇ ଦେବେ, ଭିଜେଇ ତାକୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବେ, ତାକୁ ବସ୍ତ୍ର ନିଷ୍ପାରଣ କରନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ସବୁ ତୃପ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ତର୍ପଣ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବେ, ତେବେ ପିଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନ୍ନ, ଦୁଧ, ଦହି, ମହୁ, ଘିଅ, ମିଷ୍ଟାନ୍ନ, କଦଳୀ ଏସବୁକୁ ଚକଟିକି ପିଣ୍ଡ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ଯାହା ଯାହା ଦେବା କଥା ତାକୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତର୍ପଣ କରିବେ। ଏଇଟା ସାଧାରଣ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଡାକି ନେବେ, ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଆପଣ ତର୍ପଣ କରିବେ। ଯଦି ଏପରି କରିପାରନ୍ତି, ଯଦି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଏ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କିଛି ତାଙ୍କର କରିପାରିନାହାନ୍ତି ବା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ଭ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତୃପ୍ତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ତର୍ପଣ ପିଣ୍ଡ ପାଇ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ହେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅତୃପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅତୃପ୍ତ ତାଙ୍କ ତୃପ୍ତ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଖ୍ୟ।